هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذ دينكم. This kind of knowledge is the science of religion. You need to watch out from where you are receiving that knowledge. What are the sources from that knowledge? Jadi menjadi sangat penting sekali kita perhatikan dari mana sih sumber dari ilmu itu sendiri. Kita harus perhatikan dari mana kita mendapat ilmu itu. Jangan sembarangan mendapatkan ilmu itu. Intinya begitu. This day there is a trend among the people. You know, who is da'i these days? Who is a blogger? He becomes da'i. He have thousands of followers. He thinks himself now he's able to be a da'i on the Facebook or internet or YouTube or Instagram. Jadi ada tren pada masa ini seorang blogger, seorang YouTuber itu mereka menganggap dirinya bisa sebagai seorang pendakwah. Yeah, just good camera and just beautiful what we call it music background. That's to become da'i. Jadi dengan menggunakan kamera yang bagus, kemudian latar belakang katakanlah itu musik, banyak yang mengklaim bahwa dirinya bisa menjadi seorang da'i. Jadi kita harus perhatikan sumber dari mana kita mendapatkan ilmu tersebut. Another trend, if someone who's Korean or Japanese or American is making videos about da'wah, the people think that he's a scholar, they start following him. And he's maybe the most jahil person in the world. This is fact these days. Jadi faktanya pada hari ini ada misalkan ada orang Korea, orang Jepang, orang Amerika yang membuat video YouTube tentang dakwah dan trennya orang-orang mengira bahwa mereka itu adalah seorang dai dan ini terjadi di zaman sekarang ini. And the funny story is that this person, for example, he just embraced Islam 2 months ago and he started making videos about Islam. So the people think that now he is Mufti. They can ask him about their questions about the religion. He just don't know how to recite Fatiha yet. Jadi ada cerita, jadi ada orang yang baru mengenal Islam selama katakanlah 2 bulan, kemudian membuat video YouTube mengajarkan berdakwah, mengajarkan agama Islam, dan lucunya orang-orang itu mengira bahwa dia itu tahu segalanya dan bahkan dijadikan tempat bertanya bagi masyarakat. One of them, I'm not going to mention his name, but we bring him to our city, to Chongju, years ago, and we told him, okay, if you want, we can sacrifice time to teach you. And then when you are able to learn Islamic knowledge very well, then you can start share that knowledge in your Facebook, Instagram, or YouTube, whatever. From that day, he disappeared. Because he's not searching for ilm, he's searching only for what? Shuhra, to be famous. Jadi kemudian beliau ada seorang intinya YouTuber beliau memanggil YouTuber itu, oke, saya akan ajarkan si YouTuber tadi bagaimana caranya melakukan dakwah. Saya ajarkan dia itu YouTuber tadi itu tentang agama Islam, tapi akhirnya dia tidak datang dan akhirnya menjual. A second point, to be da'iyah, it is not limited by age. Yani if you are only 20 years, you cannot be da'iyah. If you are very old, you cannot be da'iyah. No, it's not. It's not connected. Untuk menjadi seorang pendakwah atau dai itu tidak dibatasi oleh umur. Baik kita muda maupun tua, 20 tahun, 30 tahun, kita bisa menjadi seorang pendakwah atau dai. And also, maybe in your previous life you was making sin, gunah, ma'asiyah, but then you make tawbah. After tawbah, you start acquiring ilm, you can be da'iyah. Don't say, I was making sin, I cannot be da'iyah. No, Allah Ta'ala ghafurun rahim. Allah Ta'ala is the most merciful. If you make real tawbah. Bahkan orang yang telah melakukan banyak maksiat, kesalahan sekalipun, ketika
dia bertaubat dengan sungguh-sungguh taubatan nasuha, dia bisa menjadi seorang dai. Jangan katakan bahwa saya banyak dosa, banyak melakukan kejahatan, jadi saya tidak bisa menjadi seorang dai. Jadi intinya adalah ketika seorang pendosa pun ketika telah melakukan taubatan nasuha bisa jadi seorang dai. Do you ever know about someone called Al-Fudail ibn Iyad? Al-Fudail ibn Iyad. This is a famous scholar. Apakah teman-teman di sini mengenal yang namanya Al-Fudail bin Iyad? Iyad, seorang yang terkenal. Do you want to know his story? Apakah teman-teman di sini ingin mendengarkan ceritanya? I want this. Listen, inshallah strongly. It's very big. Inshallah, all together. I want to be motivated, inshallah. Jadi beliau ingin mendengar kita mengucapkan insyaallah semuanya. Insyaallah. Still very weak. Lebih keras lagi. Insyaallah. Okay. Sorry. Al-Fudail bin Iyad, he was in his teenager a very bad person. While the qafila was making travels from city to city, he was stopping them and taking their food and their money as a thief. Jadi orang yang beliau sebutkan tadi Bu Sisi Al-Fudail bin Iyad, yaitu adalah seorang yang pencuri, orang yang berkelakuan buruk. Jadi dia melakukan perjalanan dari kota satu ke kota lain dengan mencuri makanan, mencuri uang dan sebagainya. Anyone do like that here? Adakah di sini yang ingin melakukan hal yang sama seperti Not anyone, right? He was from your country, Uzbekistan. He was from Uzbekistan. Yeah. That alim, that scholar, he was from Uzbekistan. Jadi orang yang beliau ceritakan ini berasal dari Uzbekistan. And that man, his heart was attached to a lady, to a woman, and he loved her. Jadi pada suatu ketika dia menemui seorang gadis dan suka pada menaruh hati lah pada si gadis. Whose heart is attached here to someone? Siapa yang lagi asmara? Siapa di sini teman-teman yang sedang jatuh cinta? Yeah, but don't do like that man. What he was doing that man, he was every day climbing the stairs to meet her. He was climbing the stairs from outside to meet his girlfriend. Jadi apa yang dilakukannya adalah, jadi dia mengintip si gadis tersebut dengan menaiki tangga. Jadi mungkin ada tangga itu, dia pergi ke tangga itu, kemudian mengintip apa sih yang dilakukan oleh gadis tersebut. Are you still doing like that? Apakah di sini teman-teman juga melakukan hal yang sama seperti itu? I think now it's more easy. Just what did you call that? We call it stalker. MashaAllah. Yes, you have experience with that? Used to. And one day he was climbing the stairs and he heard someone reciting Al-Quran. Which ayah? Allah Ta'ala قال ألم يكن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل معهم. So when he heard that ayah, he said, Bala, it's the time. Can you tell me the meaning of the ayah? Belum datangkah waktu hati ini seolah-olah terketuk. Jadi mulai ya teman-teman ya, ketika laki-laki ini naik ke macam tangga itu untuk mengingat si perempuan yang dicintai itu. Udah dilihat tadi, tapi seketika itu mendengar suara ayat alam yaknil ladzina amanu an taqsha qulubuhum. Jadi kita qama nazala minal haq, belum datangkah waktu bagi engkau untuk datang atau berzikir mengingat Allah
yang maha hak ini jadi terketuk hatinya ketika mendengar ayat ini. So when he heard that ayah, he said, Bala, I make tawbah. SubhanAllah. Sometimes one ayah change your qalb, one hadith change your mind. Jadi begitu pemuda itu mendengar ayat-ayat yang telah dijelaskan oleh Ustaz Saudiani tadi, dia langsung terketuk hatinya, oke, saya akan taubat. Jadi ketika kita mendengar suatu ayat pun itu bisa membuat kita menjadi terketuk hatinya dan langsung bertaubat dari kegiatan-kegiatan yang mudarat yang telah kita lakukan. And he was very old. He didn't say, I am very old, I am not going to study. From Uzbekistan, he went to Medina. And he acquired ilm and then he became one of the famous scholars in our religion. Jadi dia umur beliau sudah boleh dikatakan tua, jadi beliau datang dari Uzbekistan ke Madinah dan mendapatkan ilmu di Madinah dan beliau bisa dikatakan sebagai ulama. So inshallah, all of us, let's have this niyyah that we want to be among the ulama, inshallah. So we talked about ilm. Second point is about what we said. Second point, akhlaq. How to be the akhlaq of the da'i, how to be his behavior. Jadi poin yang kedua yang beliau ingin bicarakan yaitu tentang akhlak, bagaimana mendapatkan bagaimana mendapatkan akhlak yang baik. Quran di surat Al-Imran Allah Ta'ala qala walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik. Allah Ta'ala is mentioning that saying to the Nabi sallallahu alayhi wa sallam, if you was rude or you was mistreating the people will not going to come to you, they will desert you, they will go far. Jadi Allah Ta'ala telah menegaskan dalam surat Ali Imran, jika kita berbuat kasar terhadap seseorang, maka seorang itu tidak akan memperhatikan kita, akan menjauhi kita. And it was mentioned that Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu قال كونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون. كونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون. So be as da'iyah, but while you are silent and do not speak. They ask him, how is possible to be da'iyah and I'm not speaking? He said, by your akhlaq. Jadi diriwayatkan pada Umar bin Aziz, jadilah pendakwah atau dai tapi dalam keadaan diam. Kemudian dia menjawab, bagaimana caranya kita menjadi seorang dai sementara kita disuruh diam, tidak berbicara. Kemudian dijelaskan caranya adalah lakukan dengan akhlak kita. And also Sayyidina Umar radhiyallahu anhu قال أن تسلم عليه إذا لقيته وتوسع له في المجلس وتدعوه بأحب أسمائه إليك. So Sayyidina Umar, he was saying to become like closer to each other, to what to do, to say Assalamu alaikum, to greet him when you meet him, number one. Jadi untuk menjadi dekat antara satu dengan yang lainnya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah saling menyapa satu sama lain, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Some people, subhanallah, the lab is here and the second lab is the opposite side. He just passed and he don't say assalamu alaikum. He act as if he didn't see him. He said he didn't see him. I don't want to say assalamu alaikum. No. You should start saying assalamu alaikum. Even though if he didn't put his eyes in your eyes. Try to start you by yourself. Kadang-kadang dari beberapa kita, ketika kita berpapasan, ketika kita bertemu dengan orang yang kita kenal,
dan pada saat itu orang itu tidak menolehkan wajahnya kepada kita enggan sekali untuk menyapanya atau mengucapkan assalamualaikum.